السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے اس کا پارٹ 1 پڑھا تھا۔ آج ہم پارٹ 2 پڑھیں گے۔ اس کے اندر آپ جو بقیہ رہ گیا ہے سبق نمبر 10 کا، اس کی ہم ہجے کریں گے اور پھر یہ شروع کرتے ہیں۔ با یا زبر بئی، نون زبر نہ، بئی نہ، نون الف زبر نہ، بئی نہ، زا الف زبر زا، ہا زیر ہی، زاہی، دال یا زیر دی، زاہدی، نون زبر نہ، زاہدین، را الف زبر را، کاف زیر کی، را کی، عین واو پیش عو، راکعو، نون زبر نہ، راکعون، عین یا زیر عی، سین کھڑا زبر سا، عیسا، میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، موسا، صاد پیش سو، دال واو پیش دو، صدو، را زیر ری، صدوری، حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آوا، قاف واو زبر قو، لام دو زبر لن، قولن، قاف واو زبر قو، میم دو زبر من، قومن، میم یا زیر می، قاف الف زبر قا، می قا، تا دو زبر تن، می قاتن، میم پیش مو، نون یا زیر نی، منی، را دو زبر رن، منیرن، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیئن، شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، شیئن، ہا کھڑا زبر ہا، را واو پیش رو، ہارو، نون زبر نہ، ہارون، سین پیش سو، لام یا زبر لئی، سلی، میم کھڑا زبر ما، سلیما، نون زبر نہ، سلیمان، شین پیش شو، ہا واو پیش ہو، شہو، دال دو پیش دن، شہودن، قاف پیش کو، عین واو پیش عو، کوعو، دال دو پیش دن، قعودن، واو زبر وا، دال واو پیش دو، ودو، دال دو پیش دن، ودودن، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، دال دو زیر زن، یوم اذن، میم واو زبر مو، عین زیر عی، موعی، دال پیش دو، موعدو، ہا الٹا پیش ہو، موعدو، کاف زبر کا، را یا زیر ری، کری، میم دو زیر من، کریمن، واو زبر وا، کاف یا زیر کی، وکی، لام دو زیر لن، وکیلن، نون واو پیش نو، را زیر ری، نوری، ہا کھڑی زیر ہی، نوری ہی، حمزہ زبر ا، را زبر را، ارا، حمزہ یا زبر ای، ارا ای، تا زبر تا، ارا ایت، حمزہ زبر ا، فا زبر فا، افا، را زبر را، افرا، حمزہ یا زبر ای، افرا ای، تا زبر تا، افرا ایت، میم واو زبر مو، عین زیر عی، موعی، ظا زبر ظا، موعظہ، تا دو پیش تن، موعظتن، میم واو زبر مو، ضاد واو پیش زو، موضوع، عین زبر ع، موضوعہ، تا دو پیش تن، موضوعتن، میم واو زبر مو، حمزہ الٹا پیش او، مو او، دال زبر دا، موعودہ، تا دو پیش تن، موعودتن، سین زبر سا، میم یا زیر می، سمی، عین دو پیش عن، سمیعن، عین زبر ع،
عين زبر ع زايا زير زي عزي زادو بزن عزيز يا زبر يا دال يا زبر دي يدي ها زير هي يديه حيا زبر حي سابسو حيسو غين يا زبر غي بابش بو غيبو سین زبر سا میم کڑا زبر ما سما واو کڑا زبر وا سماوات تا دو زیر تین سماواتن کاف زبر کا لام زیر لی کلی میم کڑا زبر ما کلیما تا دو زیر تین کلیماتن لام زبر لا شین یا زبر شی لشی حمزہ دو پیش ان لشی ان قاف پیش کو را یا زبر ری قری شین دو زیر شین قریشن با زیر بی حمزہ کھڑا زبر با زیر بی حمزہ کڑا زبر بی یا کڑا زبر یا بی تا زیر تی بی آیاتی نون الف زبر نا بی آیاتنا میم زیر می ہا کڑا زبر ہا می ہا دال دو زبر دن می ہا دن عین کڑا زبر ع لام زیر لی عالی میم پیشمو عالمو کاف زیر کی تا کڑا زبر تا کتاب دو پیش بن کتابن سین زبر سا لام کڑا زبر لا سلا میم دو پیش من سلامن حمزہ پیش او حمزہ واو پیش او زال یا زیر زی اوزی نون الف زبر نا اوزینا حمزہ واو پیش او تا یا زیر تی اوتی نون الف زبر نا اوتینا حمزہ واو زبر او حا یا زبر حی او حی نون الف زبر نا او حینا نون واو پیش نو حا یا زیر حی نوحی ها الف زبر ها نوحیها حمزہ کھڑا زبر تا واو پیش تو آتو نون یا زیر نی آتونی حمزہ کھڑا زبر میم زیر می آمی نون واو پیش نو آمینو با یا زیر بی آمینو بی تا پیش تو دال یا زیر دی تو دی را واو پیش رو تو دیرو نون زبر نه تو دیرو نه ها الف زبر ها تو دیرو نه ها فا زبر فا لام الف زبر لا فلا تا زبر تا فلا تا میم یا زیر می فلا تمی لام واو پیش لو فلا تمیلو میم الف زبر ما خا زبر خا ما خا لام فا زبر لف ما خلف تا پیش تو ما خلفتو میم واو پیش مو ما خلفتمو نون یا زیر نی ما خلفتمونی فا زبر فا لام الف زبر لا فلا تا زبر تا فلا تا لام واو پیش لو فلا تلو میم واو پیش مو فلا تلومو نون یا زیر نی فلا تلومونی واو زبر و لام الف زبر لا ولا یا پیش یو ولا یو حیا زیر حی ولا یحی طا واو پیش تو ولا یحیطو نون زبر نه ولا يحيطون